श्रीमद् भागवत गीता एकादश अध्याय विश्वरूप दर्शन योग श्लोक संख्या 17 হইতে 31 পর্যন্ত। अर्जुन ईश्वरेर सेई विचित्र विश्वरूप देखे आश्चर्यचकित ओ भये भीत हये ईश्वरेर सेई विचित्रमय रूपेर वर्णना ओ गुणकीर्तन करते लागलेन। किरीटिं गदिनं चक्रिनं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमनन्तं पश्यामि तं दुनिरीक्षं समस्तात् दीप्तिनलार्कदुत्तिं प्रमेयं। किरीटी शोभित गदा ও चक्रधारी सर्वत्र दीप्तमान तेजपुंज स्वरूप दुनिरीक्ष प्रदीप्त अग्नि और सूर्येर मतन प्रभा विशिष्ट एवं अप्रमेय स्वरूपे तुम्हें आमी सर्वत्रई देखছি। तमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परं निधानम तमव्यय शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्थं पुरुषमतमे। तुमी परम ब्रह्म एवं एकमात्र ज्ञातव्य, तुमी विश्वेर परम आश्रय, तुमी अव्यय सनातन धर्मेर रक्षक एवं सनातन परम पुरुष, इहाई आमार अभिमत। अनादि मध्यान्त अनंत बीर्यम अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि तं दीप्त हुताशव्रक्तम सतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। आमी देखेছি তোমার आदि मध्य ओ अंत ने, तुमी अनंत बीर्यशाली ओ असंख्य बाहु विशिष्ट एवं चंद्र ओ सूर्य तुम्हार चक्षुदय, तुम्हार मुखमंडले प्रदीप्त अग्निर ज्योति एवं तुमी स्थिर तेजे समस्त जगत संतप्त करछो। दवा पृथ्वीबरिदमन्तरं हि व्याप्तं तैकेन दिशश्च सर्वा दृष्टाद्भूतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रभातीतं महात्मन। तुमी एकाई स्वर्ग ओ मर्त्येर मध्यवित्त अंतरिक्ष ओ दशमिक परिव्याप्त करियाछ। हे महात्मन, तुम्हार এই অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন করে ত্রিলোক অত্যন্ত ভীত হচ্ছে। আমি হিতাং সুরসংঘা বিশ্বন্তি কেচিদভীতা প্রঞ্জালয় গৃণন্তি ষষ্টিতুত্তা মহর্ষি সিদ্ধ সংঘা স্তবন্তি তং স্তুতিভি পুষ্কলাভি। समस्त देवतारा तुम्हार शरणागत हये तुम्हातेई प्रवेश करछेन, केउ केउ भीत हये करजोड़े तुम्हार गुणगानও करछेन। महर्षि और सिद्धेरा जगतेर कल्याण होक এই বলে प्रचुर स्तुति वाक्येर द्वारा तुम्हार स्तब करछेन। रुद्रादित्या वसवजे च साधा विश्वेहस्सिनो मरुतसे चास्मपाश्च गंधर्व यक्षा सुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते तं विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्रगण आदित्यगण साध्य नामक देवतारा बसुगण विश्वदेवगण अश्विनी कुमारद्वय मरुदगण पितृगण गंधर्वगण यक्षगण असुरगण और सिद्धगण सकलेई विस्मित हये তোমাকে দর্শন করছে। রূপং মহত্তে বহুবক্ত নেত্রং মহাবাহু বহুবাহু রূপাদম বহুদরং বহুদংষ্টা करालं দ্রষ্টা লোকা প্রবর্তিতাস্তথাহম। হে মহাবাহু, বহু মুখ বহু চক্ষু বহু বাহু বহুরু বহু চরণ বহু উদর ও असंख्य कराल दंत विशिष्ट तुम्हार विराट रूप दर्शन करे समस्त प्राणी अत्यंत व्यथित होच्छे एवं आमिও अत्यंत व्यथित होच्छी। नभस्पृशं दीप्तिम अनेक वर्णं बेत्ताननं दीप्ति विशाल नेत्रं दृष्टाहितं प्रबोधितान्तरात्मा धृतिं
ন বিন্দামি সমং চ বিষ্ণু। হে বিষ্ণু, তোমার আকাশস্পর্শী তেজময় বিবিধ বর্ণযুক্ত বিস্তৃত মুখমণ্ডল ও উজ্জ্বল আয়াত চক্ষু বিশিষ্ট তোমাকে দেখে আমার হৃদয় ব্যথিত হচ্ছে এবং আমি ধৈর্য ও সম অবলম্বন করতে পারছি না। দংষ্টা করালানি চতে মুখানি দৃষ্টেব কালানল সন্নিভানি দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসিদ দেবেশ জগন্নিবাস। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, ভয়ঙ্কর দন্তযুক্ত ও প্রলয়াগ্নি তুল্য তোমার মুখ সকল দেখে আমার দিগ্ভ্রম হচ্ছে এবং আমি শান্তি পাচ্ছি না। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। চ তং ধৃতরাষ্ট্র সপুত্রা সর্বৈ সহৈ বাবনি পালসঙ্গৈ ভীষ্ম দ্রোণ সুতপুত্র স তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখৈ ব্রক্তানি তে তরমানা বিশন্তি দংষ্টা করালানি ভয়ানকানি কেচিদ বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতেরুক্তমাঙ্গৈ যথা নদীনাং বহবহুম্বুবেগা সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি তথা তবামি নরলোকবীরা বিশ্বন্তি ব্রক্তান্ন ভিবিজ্বলন্তি যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গাৎ বিশ্বন্তি নাশায় সমৃদ্ধ বেগা তথৈব নাশায় বিশ্বন্তি লোকা স্তাবাপি ব্রক্তানি সমৃদ্ধ বেগা লেলিহস্যে গ্রসমান বদর্ণৈর্জলদ্ভি তেজোভিরাপূর্য জগত সমগ্রং ভাস্বস্তবগ্রা প্রতপন্তি বিষ্ণু। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা তাদের মিত্র সমস্ত রাজন্যবর্গ এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ এবং আমাদের পক্ষের সমস্ত সৈন্যরা তোমার করাল দন্তবিশিষ্ট মুখের মধ্যে দ্রুত বেগে প্রবেশ করছে এবং সেই দন্ত মধ্যে বিলগ্ন হয়ে তাদের মস্তক চূর্ণিত হচ্ছে। নদীসমূহ যেমন সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করে, তেমনি নরলোকের বীরগণ তোমার জ্বলন্ত মুখবিবরে প্রবেশ করছে। পতঙ্গগণ যেমন দ্রুত গতিতে ধাবিত হয়ে মরণের জন্য জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তেমনি এই লোকেরাও মৃত্যুর জন্য অতি বেগে তোমার মুখবিবরে প্রবেশ করছে। হে বিষ্ণু, তুমি তোমার জ্বলন্ত মুখসমূহের দ্বারা সকল লোককে গ্রাস করছ এবং তোমার তেজরাশির দ্বারা সমগ্র জগৎকে আবৃত করে সন্তপ্ত করছ। আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্র রূপ নমঃস্তুতে দেববর প্রসীদ বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং নহি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম। উগ্রমূর্তি, তুমি কে? কৃপা করে আমাকে বলো। হে দেবশ্রেষ্ঠ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি প্রসন্ন হও। তুমি হচ্ছ আদি পুরুষ। আমি তোমার প্রবৃত্তি অবগত নই। তোমাকে আমার বিশেষভাবে জানতে ইচ্ছা করে।